natin, visor natin, oh. Woohoo! Ano? Madali lang. Mr. Billy of Edmonton, Gino and Karen. Mag-sweet yung mag-asawa na yan, puro hiking lang yan, oh. Ano? Mga siksi. Hiking and lechon after. Oo, mga siksi, mga katawan niya kasi ano eh. Burn lagi eh. Yan na naman. Ano natin yung ano, specialty, oh. You know? Umpisa pa lang yan, ha. Sarap yan mamaya. Yan na naman. Oh my goodness. Mr. Gino, Mr. Billy. Oh, simple lang yan, oh. Sa ako dahil, tanawa ko na kung silpo squad dahil. I-charge mo doon ko kanina. Ayun, oh. Ayan na, pumupula na. Mapula na. Oh. Oh. Pumupula na, eh, oh. From Edmonton yan, oh. Sarap yan mamaya. Another Billy for today. Yeah, for Mr. Gino Roman of all Adult Trades. You know, thank you for expertise, Billy expertise. Ano? Yan na naman, oh. Hooray! Ano? Oh, yun, oh. Ay, ito yung ano natin, visor natin, oh. Woohoo! Ano? Madali lang. Yun na, pula na, malapit na, oh. Oh, yan naman, oh. With international data in seconds, with an eSIM from Airalo for a fraction of that cost. Sabay. Ayun, oh. Hinihintay ang pag-ahon ni Mr. Gino Ibali, the Mr. Billy. Ano to? You know? Banda pero. Yan, oh. Huli na lang natin. Hindi Yan, pa. Umaga na. Mayroong mano. Maraming naghihintay. Ayun, oh. Number 1 naghihintay. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Daming ulo nito. Liliitan ng hiwa nito, maraming ano. Right? Sige. Ready, ready. Ready, ready. Be careful, be careful, be careful. Yung saan yung pangluwag mo ng ano do? The Mr. Billy. Yung pangluwag mo ng ano? Ayan. Buksan na natin lahat. Oh, kunin ko yung isa. Sorry ha. Kunin ko yung isa, bay. Sadali lang ha. Ayan. Tanggalin ko lang tong ano. Oo. Bago pa maano ma... Yung allen, bay, luluwagan din yan. Oo. Si Juicy, oh. Ayan na. Ayan na. Ayun na ba to? Ready na! Kainan na! Pasaw, pasaw! Hoy, kainan na daw! Woohoo! Woohoo! Happy anniversary! Yay! Oh, celebrate ko na anniversary to. Ayan na naman, ayan na naman! Yes! Ayan na naman! Ni Oh, Mr. my goodness. Gino Ibali. Okay, bye. Tanggal. Alright. Nandito na naman, bye. Oh. Mamaya na lang iba kayo. Ito naman, oh. Picture daw, oh. Guys, come on! Oh. Come here. Dito yung parang dito yung ano ba? Nasa Thailand tapos isa Okay, picture kayo doon. Ikaw, sino bang
Picture kayo. Paano bang harap? Dapat ata dito kayo. Dito kayo para kita yung pagkain. Picture. Sige ako na magpipicture. Dito kayo. Sige, sige, come on. Okay, okay. Dito tayo dito. Baba. Ayan. Okay. Para lahat tayo lahat. Come on. Picture. Picture lahat, lahat. Peli, That's okay, that's okay. It's gonna dry. It's okay. Okay, sino yung advisor sa unahan? Come on, kids. Come on. Come over. Feli. Go. Kakakawa. Oh, may naiwan pa, picture. May dalawang bata na iwan dito. Ay, pahiga mo kaya. Video ba yan? Ito. Hindi, pangit pag nakahiga eh. Kakakawa. Ah. Abot, Bargoy. 0.5. 1, Go. 2, 3. One more. Alright. 2, 3. Last. Sabi mo. Oo. Kilala kong mahiyain. Kain lang, kain. Ano natin itong mga bisi. May bata. Patang mahalan. Yung ginagawa nandun pa oh. Nakasalang. Mainit. Pa oh, isda. Ayun oh. Oh, take na yan eh. Ayun na, pasok. Medyo nag-umpukan pa daw na eh. Umpukan pa oh. Oh, tirahan mo kami ah. Oh. Oh.